I believe empathy is power, not weakness. However, empathy without boundaries, it can be harmful for the company. So I always listen with my heart but act with my logic. Because I believe that a leader doesn't have to be liked by everybody, but she has to be respected for her clarity and her conviction. Hai viewers, berikut kami masih akan menghadirkan photoshoot dari peraih apresiasi di Alpha Under 40. Arnenta Aulia, founder Studio Blair sekaligus director JP Wellness Center. Tumbuh dalam keluarga yang selalu mendorongnya untuk berani bermimpi dan mengambil resiko. Dukungan itu menjadi fondasi keberaniannya membangun bisnis sejak muda. Bagi Arnenta, usia bukanlah tantangan, melainkan bagaimana menetapkan standar dan membuktikan bahwa kredibilitas lahir dari dedikasi dan cara seseorang bekerja. Hi and viewers, my name is Arnenta Aulia. I am the founder of Studio Blair as well as the director of JP Wellness Center. I grew up with a very supportive family who constantly encouraged me to unlock my full potential. That kind of support gave me the courage to start early, to explore and to take risks. And that is why I built my first business, which is Studio Blair. For me, the challenge was never about being young, it was about setting a standard. I believe that credibility comes from how you work and not from how long you've been working. Di Studio Blair, setiap detail mencerminkan nilai dari identitas merek. Arnenta memimpin dengan ketegasan dan keanggunan, memadukan kreativitas dan strategi untuk mewujudkan ide menjadi karya yang berkelanjutan. Every design, every decision, and every details had to reflect the value and identity of Studio Blair. My leadership mirrors the essence of Studio Blair, strong in direction, yet graceful in approach. Creativity and business are not opposites, they complete each other. I stay inspired by viewing strategy as another form of creativity, turning ideas into something tangible and sustainable. Thank you, Hi-An, for choosing me as the Alpha Under 40 2025. Berikut behind the scene proses photoshoot Arnenta. Look pertama ia mengenakan jumpsuit dan blazer Wilson Willem, necklace dan rings Clemens Ellery. Look kedua, blouse and leather skirt long john, long blazer Wilson Willem, earrings and rings Clemens Ellery. Diana Jo, ibu dari 3 anak sekaligus pengusaha mendirikan beauty district setelah menemukan kembali kepercayaan dirinya melalui teknologi kecantikan modern. Ia ingin membantu para ibu mencintai tubuhnya tanpa rasa bersalah. Bagi Diana, empati adalah kekuatan, namun kepemimpinan sejati lahir dari ketegasan dan keyakinan. Hi everyone, I'm Diana Jo. I'm a wife, a mother of 3, and an entrepreneur. I gave birth 3 times and my body was completely destroyed. So I tried dieting, exercising, but it's sometimes not just about effort. So when I first discovered about the technology advanced beauty machines, I not only got my body back, but I got myself back. That's why I built Beauty District, to help women, especially mothers, to embrace their body transformation without guilt, without shame, and without apology. I believe empathy is power, not weakness. However, empathy without boundaries, it can be harmful for the company. So I always listen with my heart, but act with my logic. Because I believe that a leader doesn't have to be liked by everybody, but she has to be respected for her clarity and her conviction. Bagi Diana, menyeimbangkan keluarga dan tanggung jawab sebagai pemimpin bukan hal mudah. Ia membangun budaya kerja yang menumbuhkan rasa memiliki, di mana setiap orang bebas berkreasi, bermimpi, dan belajar dari kegagalan. My biggest challenge was to juggle between my work life and my family. I always try to prioritize my family. However, there are almost 100 families depending their life on this company.
So it's a huge responsibility. We continuously build a culture to support everyone's mindset and grow their mindset so everybody feels they are a part of something meaningful. Thank you High End Magazine for choosing me as your Alpha Under 40 2025. Dalam photoshoot, ia mengenakan jaket dan denim pants Celine serta look kedua dress Versace dengan perhiasan Diana Joe dari Clemence Ellery. Tak hanya di dunia lifestyle dan fashion, namun perhiasan sebagai aksesoris juga memiliki nilai tambah tersendiri ketika dipakai oleh perempuan. Seperti halnya pengusaha muda Vanya Gotama, Director Semar Nusantara dan Diamond Pavilion, kini fokus mempersiapkan rangkaian pameran Gold Invest dan koleksi terbaru untuk panggung fashion. Meneruskan warisan keluarga yang menghadirkan inovasi melalui desain dan kolaborasi untuk menginspirasi generasi muda berinvestasi emas dan berlian. Halo, nama saya Vanya Gotama, Director dari Semar Nusantara dan Diamond Pavilion. Kesibukan saya akhir-akhir ini adalah mempersiapkan banyak exhibition yang berpindah-pindah kota di seluruh Indonesia. Gold Invest yang diselenggarakan oleh Semar Nusantara dan Diamond Pavilion. Di samping itu saya juga memanage untuk desain-desain yang akan kita luncurkan di tahun depan untuk fashion show di baik Indonesia seperti Jakarta Fashion Week ataupun di mancanegara. Untuk mengikuti semua perkembangan zaman dan juga berdasarkan warisan dari orang tua yang memberikan basic untuk bisnis emas kepada saya. Untuk itu kita mengembangkan dengan berbagai inovasi seperti desain, event, dan juga kolaborasi dengan brand ambassador, dengan public figure yang saya kira dapat memberikan influence untuk generasi muda, generasi Gen Z terutama bagaimana berinvestasi dengan emas dan juga mereka juga mengenal tentang diamond. Bagi Vanya Gotama, menjadi leader berarti melayani dan mengayomi tim karena setiap pencapaian adalah hasil kerja bersama. Ia percaya kepemimpinan sejati lahir dari kerendahan hati dan empati. Saya kira untuk sebagai leader di Alpha, kita harus bisa untuk menjadi melayani sesama tim kita ya. Ya bagaimana leader itu, saya memandang kita sebagai leader itu adalah bagaimana kita bisa mengayomi semua tim kita di sana ya. Karena pada akhirnya semua ini adalah pencapaian tim dan bukan hanya leadernya saja. Jadi kita harus memahami kesulitan anggota tim kita. Kita juga harus low profile dan memahami kesulitan-kesulitan yang ada. Seperti itu ya, tanpa memberikan tekanan ataupun kita hanya merasa bahwa itu adalah pencapaian leader saja, tapi bagaimana kita bergerak bersama, itu saya kira sangat penting sekali ya dalam leadership di dalam Alpha ini, seperti itu. Thank you very much High End Magazine for choosing me to be the Alpha Under 40. All the best for High End. Sukses. Dalam sesi photoshoot, ia mengenakan dress Max Mara, belt Valentino, jewelry Semar Nusantara, serta look kedua blazer dan pants Max Mara, jewelry Semar Nusantara. Viewers, berita menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. So don't go anywhere and stay tuned on High End on TV.